Tulo, di ay kanindot na cottage ang gipatracking sa tuwan ni client, no? O ihatod namo ni siya sa matidahikan para sa ilang ginatukod na resort dito. Return customer sad namo ni siya kay kapila na siya nagapatracking sa mua o permi satisfied kaayo siya sa amuang serbisyo. Basig na aday mo ilaing requirements diha nagatracking po tawag 6-wheeler o 10-wheeler wing van drop side. Naasad ta self-loading for towing or low bed for heavier equipment units. Napunta boom trucks ranging from 3-tonner up until 10-tonner boom. Naasad ta 12-tonner crane and up until 200-tonner crane. Rough terrain or crawler crane. Pati hydraulic hammer naapod ta. Manlift naapod ta. Nagabaligi apod ta genset from 25 kVA to 1500 kVA. Depende sa inyong requirement. Nagaparenta sa ta genset pero depende sa availability. Salamat. God bless. Bringing only good vibes.